हाय देखो तो। किसके लिए चाय बना रहे हो? ग्रैंडमा के लिए। वाह, इसे ग्रैंडमा के लिए चाय बना रहे हैं। पापा लोग ग्रैंडमा को बोला I love you ग्रैंडमा। चाहिए ना मिल। बस कभी बस अब क्या डालोगे? शुगर? ऐड सम शुगर? शुगर। लो लो ले लो। Thank you.